Alright, so Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni kita akan tengok sedikit macam mana cara untuk kita set up Vuforia bagi menghasilkan aplikasi augmented reality. Okay, so untuk pengetahuan semua kita untuk menghasilkan augmented reality kita kena ada dua software lah. Satunya Unity dan satu lagi Vuforia. Okay, so untuk set up Vuforia, saya nak semua orang pergi kepada Vuforia Developer, search for it. Okay, nanti kamu akan nampak macam ni lah. Okay, bagi siapa yang belum register, you can always register your name dekat sini. Boleh pakai personal email ataupun UniKL email. So once you have that, you need to tick pada checkbox ini yang dua ni lah. Kemudian create account. So once you do that, boleh start untuk login. Okay. So the next step is you need to download this SDK, Vuforia Engine. Okay, dekat sini dia ada bagi dua option. Satu yang version 10.27 and another one is 9.7. Kalau boleh kita pakai the latest one lah. Alright. So disebabkan kita nak buat aplikasi ini di dalam Unity, so boleh download di bahagian ini. Okay, kita tunggu dia download sehinggalah kamu akan dapat satu file yang dinamakan @vuforia package version dia dan .unity package. Okay, so kita tengok dekat ni. Okay, dia masih loading. Alright. Kita tunggu sebentar ya. Dia akan ambil masa lama sikit. So, saya akan pause kejap sebelum kita continue. Alright. Okay. So, kita tengok dekat sini. Bila dah Vuforia tu dah kita download, kamu akan nampak satu simbol Unity package macam ni lah. Then after that, boleh pergi semula ke Unity. Okay, secara default kamu akan dapat, kamu akan ada main camera dan juga directional light. Okay, tetapi di dalam AR itself, we don't use main camera anymore, but you need to use AR camera. Tapi bila kita right mouse click on hierarchy, for those yang belum install Vuforia package tu tadi, kamu tak akan dapat ni lah. Okay, jadi macam mana kita nak keluarkan atau kita nak dapatkan Vuforia Engine? So, you need to go to Asset, pergi Import Package, Custom Package, and then add you punya Vuforia. So, bila kita open this Unity package, dia akan cakap you nak import ke semua ni. Okay, so you just click on import lah. Okay, currently I cannot click import anymore because I already have this Vuforia package in my project. Okay, and then I would really advise you if you have macam kalau dia nak cakap please update ke ataupun apa-apa, so just agree je, klik je okay, accept aja apa yang dia suggestkan. Okay, so how can we know whether you already masukkan you punya Vuforia ke tak? So right mouse click on this hierarchy and then go to Vuforia Engine, click on AR camera. And then for this AR camera, kita takkan boleh guna selagi kita tak includekan license dia. Okay, so go to AR camera, click on that and then go to the inspector. And then you will see there is one tab called Open Vuforia Engine Configuration. Okay, so as a default, you will have something like this. Dia akan tanya add license ya, on the top dia akan tanya add license, just click on that and then you will dia akan bawa kamu semula ke bahagian Vuforia developer. Okay,
So for the license, you can just create once and then just click on this get basic. Bolehlah letak nama license tu apa-apa sahaja. For example, my first AR ke kan, my FYP project ke. Okay. And then check box and then click confirm. Okay, macam ni lah. Okay. Alright. So, once you have that, okay, nanti kamu akan tengok dekat sini akan ada satu license. Macam madam, saya banyak sangat license saya sebab saya dah banyak kali mengajar. Okay, tapi saya akan buka salah satu contoh which is October 2024. Okay, untuk license ni senang aja. Kita nak copy, very straightforward. Tak ada memerlukan masa yang agak lama. Just click on that, dia akan tulis copy to clipboard. Okay, so bila kita dah ada license, pastekan di Unity. Right mouse click, paste here. Okay, so itu adalah cara untuk set up AR camera. Okay, now kita dah ada AR camera, kita nak buat image target. Okay, macam saya cakap dalam kelas, basically AR, we have two types of AR. We have marker-based AR and also markerless AR. And for today, kita akan fokus on marker-based AR. So what you need to do is just right mouse click and then choose image target. Choose image target. Okay, for now, saya akan guna yang default Vuforia bagi. So, klik pada image target, pergi pada type, from tu ambil database, and then for the database itself, klik pada Vuforia mask underscore images. So, in this database, they have a lot of image target. They have astronaut, drone, visual, oxygen, and so on. So, for this time, pakailah um, astronaut. Okay. Alright. So double click. Okay. So itu adalah objeknya. Itu adalah image targetnya. Jadi dekat sini kita nak pastikan yang target image ni kita nak pop upkan satu sphere ataupun satu bumi. So you create je lah. Macam kita dah belajar in the last session, ya, how to create an object and how you add the material. Okay, so kita tengok, oh besar sangat dia punya objek tersebut. Okay, so we need to resize it. Okay, resize lah, jadikan dia contohnya 0.1. Okay, kita tengok balik. And then please make sure ya, sphere tu betul-betul di atas image target kita tu. Okay, kita kecilkan sikit lagi lah. And then you need to move it on the top of the image target. Alright, so once you have that, jadikan sphere tu child kepada image target. Alright, so once you have that, you just tekan play and then you can see yang objek ni appear lah bila kita scan. Alright, so that's it for our class for this week. Okay, nanti saya akan keep on updating. Alright guys, thank you. Assalamualaikum.